تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر. تبنا إلى الله بعد
باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامه الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق على النحيا ونموت وإن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Untuk Fatihah pertama yaitu akan dibacakan oleh Bapak Heri, yang kedua Bapak Santo, yang ketiga Bapak Putri, yang keempat Bapak Bagus, yang kelima Bapak Marna. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillahi Muhammadin abdihi adillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa kulibaihi anallaha yudliya wa rajatihim fil jannah wa yanfa'una ya asrarihim wa anwarihim wa uludihim bitini wa dunia wal akhirah min hizbihi wa yarjukuna mahabbatahum wa yatawafana alaihim wa yasuruna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Ila ruhi Sayyidina Faqihil Muqaddami Muhammad ibni Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil haquqi alaihim ajmain. Annallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannati wa yanfa'una bi ashrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dinni wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa umdatina sahibi rabbil kulli irsyad Al-Habib Abdullahi bin Alawi al-Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa zawi hukuki alaihim ajma'in. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim
وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى حضرة جميع الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أموات هذه البلدات من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالنيات القبول والتمام كل سول ومامول وصلاح سان ظاهر وباطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينفر قلوبنا وقوالبنا مع هدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد أبننا جامعة لكل نية صالحة وزيادة والمعابد في شرف حبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan ni'mahu wa yukafi Amin. Alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Amin. Amin. Alaika anta kama ahsanta ala nafsik. Amin. Walakal hamdu hatta tardah. Walakal hamdu idza radita. Walakal hamdu ba'da ridha. Amin Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين على سيدنا محمد
بالملاء على يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث عرضا ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستعبدك ونستعملك لنا وعبادنا وأنفسنا وأموالنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وصوارك من الشيطان المريض والجبار العنيد والعين والبين وشر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعباد مدامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء اللهم بجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متعبد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك السر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا بما نزل إنك لطيف لم نزل بنا والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah telah kita membaca yakni pembaca Ratibul Haddad. Selanjutnya kita pembacaan Maulid Simtudurar. Insyaallah untuk pembacaan Inna Fatahna yang sudah dibaca oleh Bapak Wira, nanti dilanjut dengan saya, yang kedua Bapak Fatah, yang ketiga Bapak Lukman, yang terakhir Bapak Heru Kahina. Sebelum kita memulai yakni pembacaan Maulid Simtudurar, mari kita mengirimkan suratul Fatihah wabil khusus buat guru-guru kita bersama, khususnya pondok pesantren Rodotul Hidayah Ar-Razak, pimpinan Haji Rifai dan serta keluarganya, semoga senantiasa Haji Rifai dan semoga diberikan kekuatan kesehatan, kesabaran Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan santriwan yang saleh dan saleh, dan dengan pesantrennya ditambahkan diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan daripada orang-orang yang zalim, orang yang syirik pada pesantrennya beliau. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua kita khususkan buat musola Al-Taqwa Blok J Bukit Waringin yang sedang renovasi musola, semoga senantiasa Allah turunkan orang muhsinin, orang-orang baik, orang dermawan, orang-orang donatur yang bisa membantu kelancaran pembangunan musola At-Taqwa, serta mudah-mudahan Majlis Nur Samsiah Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Yang belum bekerja Allah mudahkan pekerjaannya, yang sudah bekerja Allah berikan kesabaran, dan yang sudah berkeluarga mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, menjadikan anak yang soleh dan saleh, memberikan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah binadihi al-zahir wal-batin wal-nafsi wal-ahli wal-mal wal-dini wal-dunya wal-akhirah man azazani يحلم عبد المسيح وكهري الحضور وبيت بس وبيت وبيت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدء في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صدق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأخلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصل وسهل ما قد تعود يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله
ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تؤخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وعليه توكلت وهو رب العرش العظيم. التوبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. جعل مجده وعظم شانه خلق خلقا لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنه ما ضرب به بأقداره القسمة وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته وزليته بخلق هذا العبد المحبوب فانتفرت آثار سربه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أزل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفتى الذي برد من أهداف الإحسان. صورة كاملة ظهر في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترجت برد العوالم بالتراث التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلي القدر بانتشار قدره في القريب والساسع. وله الحمد الذي لا تنحصر وأفرده بتعداد فلا يمل تقرر بقصرته فردان. حيث أبرج من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأقوال. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سرور قد توالى
بحبيب عما الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور عمر القول بحزة وزمالا قد ترقى بالحسن أعلى مقام وتنهى في مجده وتعالى لا عدته العيون بما ابتلته بشر كاملا يزيغ الدلالا وحوى من فوق علم ما قد رأته رفعة في السور وكمالا فسبحان الذي أدرج من حضرات الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويا حروف تعقل معاني الجنان انتشر منه بعالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله قريب لا صرفنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وطلقها بقلبه سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تغرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده ودلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشارا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا فما عظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عذر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا فرض أول ودليل هذا الحديث ألا في السماوات والأرضون والعافين بالترهيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تشيب وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين الداعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرات تساوت إلى هذا المخلوق ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق النار وأنفذ الحكومة على من عتم الله عليه النعمة من غواز الأمة أن يحضر قائمنا وغيه أمة تعنيسا لجنابها مسؤول ومسارة تلها بعزز الممدود فملك بتوفيق الله سيدات مريم وسيدات الأسياد ومعه ما من الغرين من قسم الله له من الصراط بالإسلام وفيه فأتى وقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صدق الكمال من نور الأنعام فبرز العبيد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون ضياء بوجود المصطفى قول حسن وسرور قد تجرى. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. اضربوا يا المساني وهجروا اليمن رارا وسبيل
Salawatullah alaika li rabbi kullu hamdi jalaya surul adil habana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban ya Rasulullah ya ahlan marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban janda Husaini marhaban wa bijai ya ilahi marhaban jud wa balligh kulla maz'an marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban janda Husaini wahdina najah sabili marhaban marhaban kaibi ya Sa'ad wa Nusad marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 ya Husaini marhaban marhaban Rabbi balighna bijahi marhaban marhaban bijiwari khairu marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 ya dal Husaini marhaban marhaban salatullah taghsha asrafa rusli Muhammad wassalamul mustahirun kulla ini atajadat sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallam marhaban Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi
Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dunubi ya Allah. Bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setelah kita membacakan yakni pembacaan Maulid Nabi yakni Masjid Al-Qurar, semoga senantiasa apa yang kita bacakan bersama-sama mendapatkan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan syafaat dari baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sebelum kita menutup dengan membaca doa, mari kita sama-sama karena malam ini malam Jumat ketiga, ini pengajian kitab oleh guru kita bersama, ini kitab Al-Hikam ataupun Ibn Durari tentang tauhid yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti beliau sampaikan sama-sama kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah beliau sampaikan. Mari kita sama-sama mulai pengajian malam hari ini dengan pengajian yakni Majlis Syamsiah pada guru kita bersama Abah Sahroni. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يزداد في عمره ويسعى في رزقه فليصل رحمه. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Jaan, yang mudah-mudahan ditambah-tambah ilmunya. Amin. Amin ya Allah. Dan manfaat. Amin. Dan istiqomah dalam memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Amin. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Pengajian Syamsiah Bapak Heru, yang mudah-mudahan juga istiqomah memberikan kekuatan dalam memimpinnya, dan mudah-mudahan diberkahkan ilmunya yang banyak dan manfaat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga orang tua kita Bapak Haji Salahuddin, alhamdulillah
masih mau duduk beserta kita, masih sehat, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan panjang umur. Insyaallah masih bisa membimbing kita, juga bisa memberikan solusi di dalam kehidupan kita, dan selalu istiqomah dalam hayat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para jamaah, mohon maaf nggak disebut satu persatu, tidak mengurangi takzim dan takdim, tidak mengurangi rasa hormat saya, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan panjang umur sehat dan tambah leluasa rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan rezekinya, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini kita masih dapat bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa duduk dengan tenang, kita bisa duduk dengan santai, kita bisa merem dengan pulas. Orang saudara kita yang ada di Palestina sebentar-bentar jaga, tidak ada istirahat, tidak ada tenang dalam hidupnya. Masya Allah, karena hampir 17.000 lebih. Dan mudah-mudahan kita doakan, kita cuma hanya menyambung doa saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kekuatan dalam kehidupan menghadapi musuh-musuhnya. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya dan Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan Palestina yang merdeka. Amin. Dan juga insya Allah mujahidin dan mujahidat yang di sana maka sudah enak, dia enggak perlu doa kita lagi sebetulnya. Udah meninggal mah memang ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya bisa enggak kita seperti itu kalau mereka mau udah senang. Yang penting kenapa? Karena kekuatan Islam itu ada di Palestina. Ya Bani Israel ladhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Karena Allah turunkan kenikmatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang melahirkan yaitu Nabi Ishak alaihissalam dan keturunan-keturunan Yakub. Yakub ini adalah Bani Israel. Yang sekarang Bani Israel, apakah Bani Israel? Bukan. An-Naziyah, keturunan Nazi Jerman. Yang aslinya bukan seperti itu. Bukan, makanya yang Jerman, Prancis, sekutu-sekutunya memang dia adalah kelompok mereka yang ingin menggempur dan menghancurkan umat Islam. Yang namanya keturunan Bani Israel mah para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Isa, itu adalah yang disebut keturunan Bani Israel Yahudi. Ya itu ya, kalau ini sedikit saja ya. Yang mudah-mudahan kita yang namanya berarti ini kita tambah keyakinan kita ikut doa. Mudah-mudahan kami cuma hanya bisa doa, mohon doa kita sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang berbahagia, saya nanti kita akan bahas ulang aja, yaitu kita belajar dari awal lagi, kita belajar sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dasari aja lagi ya, supaya apa? Supaya kita mengingat masa kecil kita, karena udah lama kita nggak belajar sifat 20 ya, aqidul iman 50 sifat ya. Insya Allah kita nanti kita belajar lagi. Cuma kemarin kita baca masalah asma Allah, sifat
uluhiyah, saya tambah lagi sekarang sifat rububiyah. Masih sebetulnya masih sifat ketuhanan. Kenapa dikata sebetulnya antara uluhiyah dan ubudiyah secara bahasa yaitu sama-sama sifat ketuhanan. Secara istilah ada perbedaan. Kalau yang namanya sifat uluhiyah, sifat pengendalian diri, sifat penguasaan yang hak, yang berkuasa, siapakah selain daripada kita? La ilaha illallah. Kalau di dalam sifat rububiyah, di dalam tafsir dikatakan Robban laha. Pertama sifat ketuhan Robban laha, Allah yang membimbing. Yang kedua khalqan laha, Allah yang telah menciptakan. Yang ketiga mudabiran laha, Allah yang mengatur. Mana dalilnya tentang masalah Robban laha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah membimbing, Allah mengajar. Yang kita nggak sadari, siapa yang bisa ngasih kita jalan? Dari mulai kita bisa berbalik badan, bahasa Sundanya mengorodang. Ya, itu mengorodang bahasa. Ya Sunda ya, berarti kita ngorondang kan? Ngerandang. Ya, langsung bongkok, langsung bisa diri, kan? Bisa diri, bisa lari. Nanti balik lagi ngerondang lagi, bongkok lagi, ngerondang lagi, udah tua. Betul nggak? Nah, ini Allah yang ngajar kita semua. Siapa yang ngajar kita ngerondang? Ya. Mulai dari bahasa ya kan? Itu dari bahasa yang mengajar. Siapa yang memberikan? Allah berikan pengajar kepada kita. Rabbil alamin, seluruh Allah. Robban laha, sehingga antara makhluk dengan makhluk dia bisa bicara. Siapa yang mengajar? Ya kan? Antara semut dengan semut bisa bicara. Antara binatang-binatang lain saling berkomunikasi. Alhamdulillah itu karena Allah, Allah yang membimbing, Allah yang mengajar. Makanya kalau pondok pesantren tarbiyah. Kenapa disebut tarbiyah? Tarbiyah itu adalah membentuk orang terampil menjadi bisa. Kenapa? Dengan cara apa? Dengan cara dalam ayat Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa jadi pintar, jadi bisa. Contoh di tengah jalan. Dulu kalau saya suka nyari kayu ya. Yang namanya nyari kayu mangkung bahasa dulu mah. Karena sama Muara Beresma itu pohon karet, suka mangkung dari kayu. Karena dulu masak pakai kayu. Pas begitu ambil kayu, kontek, wedeng kontek, kayu kan nggak ada kolom. Pas itu bingung, talinya apa kan? Kita panggil berantakan. Kita mikir, oh iya, ada apa tuh? Ada pohon yang merambat, apa namanya? Kalau di saya sana oyot namanya. Ya, oyot namanya. Ngapa kita pikir ke oyot? Ya kan? Padahal kita udah pikir nih, itu dikasih akal Allah ngajar kita. Kita jadi ngerti. Ini. Makanya semua Allah yang mengurus, Allah yang membimbing kita itu sampai di dunia Allah Subhanahu wa taala dengan apa?
dengan melalui akal. Yang kedua adalah yang disebut khalqan laha, Allah yang menciptakan. Kalau bahasa Al-Sama sini khalqan lapatnya lapat muradib. Kenapa disebut muradib? Karena banyak lapat yang sama. Ya, banyak lapat yang sama artinya satu. Khalqan Allah menjadikan, ja'ala Allah menjadikan, sana'a Allah menjadikan. Alladzi ja'ala lakumul ardh, dan alladzi khalaqas samawati wal ardh. Benar. Kenapa? Di antara yang sama penciptaan ada masing-masing perbedaan. Seperti tentang masalah lafaz Rabb yang lafaznya mustarok. Apa mustarok? Lafaznya Rabb satu tapi mempunyai arti yang beda-beda. Tadi Allah mendidik, mengajar. Kedua Allah menjadikan. Ketiga Allah mengatur. Halo? Sudah. Kenapa? Emang rada mikir kalau belajar gini mah ya. Rada mikir kenapa? Ini larinya ke filosofis nantinya gitu. Nggak ada orang tua ini udah pada bisa ini. Nah ini maksudnya apa dikatakan ja'ala dan khalaqa. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ja'ala lakumul ardh. Antara ja'ala dan khalaqa ada perbedaan sedikit. Kalau ja'ala itu membentuk, menciptakannya sesuatu yang masih dalam bentuk kasar. Sedangkan khalaqa itu membentuk sehalus mungkin yang tidak terasa. Kalau ja'ala itu membeladasin ya. Yang istilahnya yang kasar-kasaran dulu. Kalau yang giring gabah-gabahnya dulu. Ja'ala lakum. Ja'ala lakum. Ja'ala telah menjadikan lakum untuk apa yang di bumi. Berarti manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneruskan ciptaan Allah yang ada di bumi. Kenapa? Lakum buatmu semua. Karena aku ciptakan dalam bentuk mentah di alam dunia. Betul? Makanya alladzi ja'ala lakumul arda birrasawa sama. Alladzi Allah, Zat Allah. Antara Zat dan Allah satu sifat. Antara sifat yang Zat Allah yang tidak bisa dipisahkan antara kapur dengan putihnya, antara gula dengan manisnya yang tidak bisa dipisahkan. Zat Allah yang telah menjadikan manusia, yang jadikan apa yang ada di bumi ini laku buat manusia. Berarti ciptaan Allah kalau untuk manusia ahsan, ya kan? Selembut-lembutnya ciptaan. Seperti awal mula manusia diciptakan siapa? Adam. Adam diciptakan dari apa? Dari tanah. Maka disebut mintin. Padahal adalah mintin, minturah. Kenapa disebut mintin bukan minturah? Karena yang minturah itu dalam bentuk batu arca. Kalau mintin dalam bentuk yang halus, manusia diciptakan dari mintin yang sudah lapuk. Ya kan? Itu makanya di situ Allah menciptakan manusia mintin. Khalaqa, Allah ciptakan ini yang sebaik mungkin, yang sehalus-halusnya ciptaan Allah, yang tidak ada dapat menandingi daripada ciptaan Allah Subhanahu
kekuatan sehingga bumi yang begitu luas, berapa kandungan ada di bumi, berapa macam jenis lapisan bumi. Nabi Adam diciptakan dari 7 macam jenis tanah. Makanya wajar manusia macam-macam, benar tak? Ada yang hitam, berarti itu ambil tanah lempungan gitu. Ada yang kekuning-kuning, ya. Ada yang coklat-coklatan. Maka diciptakan karena disesuaikan 7 lapis langit. Manusia itu diciptakan 7 macam jenis tanah. Sampai ke bahasa pun 7 macam bahasa. Coba kalau kita belajar qiraatus sama. Kenapa qiraatus sama? Itu qiraat bacaan itu 7. Nanti akan dikembangkan lagi oleh manusia. Pada dasar Allah menciptakan 7. Kalau belajar kaligrafi ya, ada berapa? Kaligrafi 7 yang dasar nama. Sarna, awan, masa, sulus, terus jali, lupi, barisi 7. Barisi terus apa? Itu mencabang 7 macam, dan qiraat juga ada 7. Bayati, ya kan? Ya, soba. Nah ini bahasa. Nah ini nanti akan dikembangkan lagi oleh siapa? Oleh manusia. Pada intinya jenisnya sama, nanti lagamnya itu beda-beda. Dimiringin sedikit, dilempengin sedikit, kan begitu. Manusia memvariasikan. Allah tetap memberikan 7 ya. Sesuai 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Angka 7, angka berhubungan gitu. Nah, ini kita lihat di dalam masalah. Kemudian singkatnya lagi, yaitu mudabbirun laha. Allah yang mengatur apa yang ada di bumi ini. Yulijul laila bin nahari wa yulijul nahara bil lail. Tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Ini banyak banget ya kalau dibahas semuanya ini. Kalau dibahas semuanya kemalaman. Ya, singkat-singkat aja lah, ya kan? Singkat-singkat aja, nanti puyeng kita ngaji lama-lama, ya kan? Gitu. Kalau udah bil, maka segagah apapun manusia mempunyai peraturan, pasti ada kalahnya. Sehebat apapun manusia menciptakan, tidak ada yang menciptakan dan ciptaannya Allah. Allah yang menciptakan di alam dunia, Allah yang mengatur siang dan malam, terjadinya bergantian malam dan siang. Kenapa terjadinya siang dan malam? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la lailu sabiqun nahar wa kullu fi falak yasbahun. Ini kalau kita belajar tafsir banyak banget lagi jadi kita pada intinya begini, hingga kita tidak terasa kenapa dari hari ke hari terjadinya perputaran bumi antara siang dan malam. Kadang-kadang siang masuk ke waktu malam, malam waktu siang. Contohnya kita sholat, betul? Kenapa? Sholatun kan al-mu'minina kita mau letak ditentukan oleh waktunya, diatur sama Allah. Dengan edarnya matahari, inti karena rotasi yang paling besar adalah matahari. Sehingga matahari itu bergeser. Saya ingin nanya sama Bapak itu, belajar geografi nggak? Belajar geografi. Matahari berputarnya kemana, Pak? Lupa lagi ya. Matahari putarnya kemana? Matahari berputar
bulan berputar, bumi berputar, dan planet-planet lain. Sebetulnya cuma pergeseran. Matahari bergeser utara, selatan, alor, ngidul. Betul nggak? Karena ada apa? Ada lintang utara, lintang selatan. Betul nggak? Posisi matahari ngidul jalan 3 bulan, kemudian kepada posisi garis lintang 3 bulan, 6 bulan. Kemudian ke utara berapa? 3 bulan, balik lagi ke tengah 3 bulan, 12 bulan. Indonesia pada garis lintang, contoh Indonesia di musim kemarau dan hujan. Nah ini sedikit aja supaya yang kita bisa ngerti aja lah, ya, gitu. Kenapa Indonesia itu musim kemarau dan hujan? Ketika ada posisi matahari maka putaran itu 360. Makanya berputarnya bulan antara utara dan selatan cuma hanya 30 derajat lintang. Maka ketika 30 derajat lintang ke arah selatan, posisi matahari di sebelah selatan belah kidul. Kalau posisi belah kidul, maka yang sebelah belah ada bayang-bayang matahari. Di Indonesia berapa derajat? 6 derajat, 11 derajat, ya kan? 6 derajat, 11 derajat, banyak kan ngidulnya. Harus kita bayang juga. Nah ini aturan Allah. Kenapa kita kok bisa kadang-kadang kita kita ini musimnya 2 musim karena pada posisi silang. Kalau kita musim hujan berarti ketika matahari ada di sebelah utara. Karena bayang-bayangnya matahari di sini awan gelap, awan. Kenapa bayang matahari? Bukan posisi di tengah sebelah selatan. Berarti musim hujan. Posisi derajat ke utara 90, ke selatan 90. Yang cuma matahari ada posisi 30 derajat. Maka kalau kita tentang masalah perpanjangan waktu puasa aja, beda antara Indonesia dengan di Inggris. Kalau kita puasa dari jam berapa? Dari jam 5 lah ya bahasa. Sampai jam berapa jam? Hah? Jam 5, jam 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 14 jam. 14 jam. Lama nggak? Laman malam, laman siang. Kadang-kadang laman siang puasa mah. Pergeseran berapa derajat antara Indonesia dengan Inggris. Maka di Inggris kadang-kadang puasa sampai 18 jam. Kita diuntungkan posisi garis lintang 18 jam peredarannya matahari. Makanya malam lebih sedikit. Kenapa? Karena posisi matahari. Itu pun kadang-kadang, makanya kalau kita sholat nggak sama waktunya kan. Bulan ini sekian, bulan ini sekian, betul nggak? Itu aturan Allah. Sholatun kana alal mu'minina kitaban mawquta. Itu Allah atur. Kenapa? Itu sangat baik. Itu yang cara gampangnya lah. Kalau kita baca yang lain itu panjang ya. Jadi kita secara garisnya Allah ngatur. Dari sholat dia diatur, hidup pun diatur, betul nggak? Sholat kita diatur nggak? Mulai subuh bangun, subuh jam berapa? Jam 4 memang waktunya kita bangun, ya kan? Kemudian waktu johor, waktu istirahat. Allah menempatkannya diatur. Itu pas kan, pas begitu datang ke rumah asar mandi, sholat asar sebelum makan. Betul. Makanya malam mah nggak sampai jam 12 malam, cukup jam 7 aja. Karena apa? Karena kasihan, capek, suruh tidur. Betul nggak?
Coba kalau sampai di waktu siang sampai jam 12, ya kan? Sholat tengah hari jam 12. Kalau malam jam 12 udah banyak yang nggak sholat. Iya, molor, capek. Udah waktu jam 7 aja kadang-kadang pulang mau tiduran. Betul nggak? Apalagi jam 12. Itu Allah bijaksana mengatur. Yudabbirul amr. Allah mengatur segala-galanya, termasuk karena dari turunnya hujan karena pergeserannya matahari, dan turunnya hujan karena pergeserannya bulan. Turunnya hujan karena adanya pergeseran matahari, dan juga waktunya sholat karena pergeseran matahari. Digeser. Apa hubungannya? Contoh kita makan, ada hubungannya enggak dengan pergeseran matahari? Ada kan? Coba kita karena turunnya banyaknya hujan, tanah jadi subur. Untuk kebutuhan siapa? Manusia. Allah, Masya Allah, ngatur itu. Dari sampai makan langsung kepada ekonomi. Kebutuhan siapa? Manusia juga. Siapa yang ngatur? Allah. Banyak kalau kita bicara seperti itu, diatur hidup kita ini. Dengan pertumbuhan itu enggak setiap hari. Makanya kita sangat diuntungkan. Ada panas, ada siang. Ada panas, ada hujan. Panas membakar itu apa yang ada di bumi. Kalau nggak ada hujan-hujan, Pak, kita nggak bisa hidup. Kenapa? Bau jadi bangkai semua. Betul nggak? Karena Allah jemur itu rumput-rumput. Allah jemur itu tanah sehingga nggak terjadinya bangkai nggak jadi bau. Benar, diuapkan sama Allah karena adanya matahari. Itu proses diatur sama Allah. Makanya yudabbirul amri minas sama'i ilal ardi summa yaruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Makanya miqdaru itu aturannya itu diukur. Contoh, Pak, hujan banyak, laut enggak banjir. Betul enggak? Sekarang musim kemarau, laut enggak surut. Kemana itu air hujan? Ya kan? Karena memang Allah atur terjadinya. Diuapkan, diturunkan, diuapkan. Kenapa? Miqdaruhu, diukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aturan Allah. Nah, itu aja terkepanjangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah, kalau saya masih diberi panjang umur, sehat badan, ya, nanti kita belajar masalah asma wa sifatillah. Ini karena tadi masalah sifat rububiyah dulu kita bicara sifat uluhiyah, kemudian juga sifat rububiyah. Masalah uluhiyah nanti dulu kita pikirkan. Kesoalnya masalah muamalah itu bikin pikiran, itu bisa bicaranya tentang masalah sifat ketuhanan aja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, mudah-mudahan menjadikan sebagai apa, menjadi kesempurnaan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bacaan kita terus terang, sholat itu banyak yang salah, bacaan kita banyak yang salah. Bagaimana caranya supaya kita diterima sama Allah? Kalau kita ukuran kita membaca mah banyak salah, kira-kira terima nggak? Kagak. Akan tetapi kata Allah Maha Bijaksana, thalabul ilmi utlubul ilma minal mati ila tadi. Jangan diputuskan thalabul ilmi. Sekalipun kita bacanya salah, lagi belajar di hampura. Betul nggak? Udah nggak bisa, nggak mau belajar. Masalah bisa mah urusan Allah, bukan urusan kita. Kita mau udah berusaha.
Insya jadi gugurlah kewajiban kita. Tadi kalau kita suruh baca, baru kita baca banyak yang salah jauh ke benar. Tapi kita Allah Maha Bijaksana. Udah aja belajar aja lah. Karena masalah urusan kita sama urusan Allah, ya kan? Yang penting kita udah berusaha. Bahasa kita begini, apa kamu salah bacanya? Tapi belajar. Kan kita alasannya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ilmu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfirna wal muslimin fa innaka khairun nasirin waghfir lana wal muslimin fa innaka khairul fatihin warhamna wal muslimin fa innaka khairur rahimin waghfir lana wal muslimin fa innaka khairul ghafirin warzuqna wal muslimin fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina wal muslimin min al-qawmil kafirin min al-qawmil musyrikin min al-qawmil zalimin min al-qawmil mujrimin min al-qawmil mutakabbirin rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ayyihim wa maytihim wa sa'ilihim wa ghaibihim wa qaribihim wa ba'idihim innaka ta'lamu maswahum wa taqallabahum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah syamlul qadir waliyullah bisa mudah-mudahan semoga kita apa yang kita baca dapat berkah. Barakah Allah Subhanahu wa taala khusus buat guru kita Abah Saroni, semoga beliau sehat panjang umur, memudahkan urusan dan hajatnya dan melapangkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan, ilmu-ilmunya kita bisa terapkan buat diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita, amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.